रहीम, मैं हूं सईद अहमद जिद्रान। हम मौजूद हैं वज़ीर अहमद गुल साहब के साथ, जो कि तहसील सादकाबाद तहरीक इंसाफ के सदर हैं और एक वर्कर किस्म की शख्सियत है ये। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये तहसील सदर तहरीक इंसाफ की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो तहसील सादकाबाद में टिकट होल्डर है MPs के और MNs के, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? बहुत शुक्रिया आप दोस्तों के आने का, सईद जिद्रान साहब आपका और अमजद साहब आपका। जी बिल्कुल, आपने पहले ही सवाल मुझसे ऐसा पूछ लिया है। जहाँ तक टिकट होल्डरों की कारकर्दगी का सवाल है, तो हकीकत में जब कोई बंदा भी MPA या MNAs नहीं बन पाते तो फिर उनके वो वाले मामलात नहीं चलते जो एक असम्बली के अंदर बैठकर होते हैं। कमियां कोताहियां ज़रूर हैं, लेकिन हमारे टिकट होल्डर अब भी वो टाइम दे रहे हैं जो यहाँ के मौजूदा MPs और MNA नहीं दे रहे। तकरीबन किसी हद तक तो मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ यहाँ के टिकट होल्डर से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो आवाम है उसको मज़ीद टाइम देना चाहिए सर। तो हम देख रहे हैं कि ज़िला रहीम यार खान में तीनों तहसीलों में काम हो रहा है, लेकिन जो हमारी चौथी तहसील सादकाबाद है उसमें उस हिसाब से ना बजट आ रहा है और ना ही कोई काम हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमें मालूम हुआ कि ज़िला रहीम यार खान में तकरीबन 91 जो फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर हुए, लेकिन उसमें तीनों तहसीलों में वो लगे, लेकिन सादकाबाद को एक भी नहीं दिया गया। इसका आप ज़िम्मेदार किसको करार देंगे? कमी कोताही है हमारी कारकर्दगी के ऊपर भी ये सवालिया निशान है। हमें DC साहब के साथ मिलकर ये सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन इस पर भी वही मैं बात करूँगा, क्योंकि यहाँ के MNAs MPs जो मौजूद बैठे हैं वो कोई और हैं, किसी और पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो इस वजह से जब हमारे लोग बाकी तीनों तहसीलों में आप देख लें किसी न किसी हवाले से वहाँ पे PTI की नुमाइंदगी ज़रूर है। लियाकतपुर में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, खानपुर में भी हो जाती है, रहीम यार खान में तो MNAs भी हमारे बैठे हुए हैं तहसील रहीम यार खान के अंदर। लेकिन तहसील सादकाबाद में PTI का बदकिस्मती से कोई भी जो है वो टिकट होल्डर कामयाब ना हो सका, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का बिल्कुल सामना है। वाटर फिल्ट्रेशन समेत सड़कों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी हमें बहुत तशवीश है। स्कूल कॉलेज़ के ऊपर बड़ी तशवीश है कि एजुकेशन का जो माहौल है वो बहुत ही इस वक्त दरम बरम हुआ पड़ा है, कोई आगे काम नहीं हो पा रहे। उस सिलसिले में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई है एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, वो जो कि आगे जाके हम बताएंगे भी इंशाल्लाह आपको। और सेकंड ये कि हमारा इंशाल्लाह ताला खान साहब को भी ये पैगाम देना है, पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारा एक ख़त तैयार हो रहा है जो कि तहसील सादकाबाद के हवाले से बिल्कुल उसको बड़ा जामे तरीके से लिखा जा रहा है, और हमारे टिकट होल्डर्स भी इंशाल्लाह उनके साथ भी हमारी मुलाकातों का शेड्यूल है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करके इस प्रॉब्लम को जितना हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। सही साहब, हमें ये मालूम हुआ था कि आप एक खान साहब को, इमरान खान साहब को एक लेटर लिख रहे हैं, उसमें सादकाबाद के हवाले से आप कौन से चाहते हैं कि ये हमारे मसाइल अगर हल हो जाए तो हमारे जो सादकाबाद है वो सोने की चिड़िया बन जाए। और देखा जाए तो हमारी जो तहसील सादकाबाद है वो इंतहाई पसमानदा तहसील है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। आप कौन से मसाइल आप कोड करते हैं कि ये मसाइल अगर हमारे सादकाबाद के हल हो जाते हैं तो हमारे सादकाबाद जो ना वो सोने की चिड़िया बन सकता है? आज जो हमारी पूरी मीटिंग हुई थी, हमारी पूरी तंजीम बैठी थी, हमारा इसी संडे को ही मतलब कि हमारी मंथली मीटिंग जो होती है उसमें ये तय किया गया कि हमें ख़ुद भी कुछ करना चाहिए। तो उस हवाले से, और इसके बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है, तो बिल्कुल मैं तो इसको थोड़ा सा आगे जाके बताना चाहता था, लेकिन आज आपने उसके ऊपर भी बात कर ली। हम सबसे पहले तो जी एजुकेशन पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारे यहाँ माहौल ख़राब हुआ हुआ है, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है, और यहाँ का कंसेप्ट बना हुआ है, लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि जी जब गंदम पक कर तैयार होती है तो यहाँ पे ऑपरेशन कच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और या फिर यहाँ के, आप यकीन करें सही साहब, आप बहुत अच्छे एक साफ़ी हैं, उस हैसियत से मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़राब है, हालांकि ये 3 सूबों के संगम है ये तहसील हमारी, उतना हमारा वो है नहीं। क्रिमिनल्स माइंड के लोग सिर्फ 5 to 10% होंगे, बाकी लोग अपने दिफा के लिए जो है वो हथियार भी उठा लेते हैं या वो अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब के। तो उस पर जब तक यहाँ पे एजुकेशन नहीं आएगी, मैं समझता हूँ एजुकेशन हमारा सबसे मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए। हमारी बाकी जितनी भी हमारी सोशल और सियासी तंजीमें चल रही हैं यहाँ पे, या MNAs MPs किसी भी खा पार्टी से हैं, उनको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बननी चाहिए। आपका एग्रीकल्चर का इलाका है, यहाँ पे कॉटन ख़त्म हो चुकी है, कॉटन बेल्ट था इसी ज़माने में। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें, रिसर्च की बहुत हमारे पास कमी है, यहाँ पे हमारे पास जो स्किल्स
ہے اس کی بڑی کمی ہے. یہاں پہ بچوں کو پڑھایا صرف اگر اسی وجہ سے جاتا ہے کہ بیٹا آپ تھوڑا سا پڑھ لو اور جا کے آپ نے جاب کرنی ہے, نوکر بننا ہے, کسی گورنمنٹ کا بھی بننا ہے بے شک, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ پھر یا لیڈر پیدا نہیں ہوں گے, ریسرچرز پیدا نہیں ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جا کے سر وہاں پہ وہ ملازم ہی پیدا ہوں گے. تو سب سے میری جو بیسک ہے اس پہ انشاءاللہ خط کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ وہ کریں گے. سیکنڈ ہمارا دوسرا جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں جمال الدین والی سائڈ سے, بھنگ روڈ پہ, احمد پور لمحہ روڈ پہ. یہاں پہ 2-3 بریجز کا ہے جہاں پہ یہ ہمارا آئیڈیا ہے انشاءاللہ کہ ہم بریجز کے حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے. تھرڈ انشاءاللہ ہماری منڈی جو ہے وہ ہمارے بڑے اچھے چیئرمین ہیں عامر تقی صاحب, انہوں نے منڈی کو باہر منظور بھی کروایا ہوا ہے, غلہ منڈی باہر آنے والی, اس سے ان بریجز سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ شہر سے باہر آنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی. تھرڈ انشاءاللہ ہمارا جو سب سے مین فوکس بھی ہے اور سب کرنا بھی چاہیے کہ ہماری پانی کا جو یہاں کا معیار ہے, خاص طور پہ آپ کے احمد پور لمحہ کو بھی بڑے مسائل ہیں فیکٹریوں کے حوالے سے, اس پہ ہم بڑا فوکس کر رہے ہیں خط کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے پانی کے مسئلے کو یہاں پہ حل کیا جائے. تھرڈ یہ کہ یہاں پہ جو سب سے آج کے دن کا سب سے جو اہم ایشو اور اہم مسئلہ ہے مہنگائی کے حوالے سے, تو اس پہ ہم جامع بات کرنے جا رہے ہیں کہ مہنگائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مہنگائی ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے, لیکن اسٹیبل ہونا, ایک جگہ پہ جا کے رکنا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ صبح کو کچھ ریٹس ہوتے ہیں تو شام کو منمانیاں چل رہی ہوتی ہیں, ذخیرہ اندوزی بہت ہوتی ہے. جیلی ٹائپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خود سے ذخیرہ اندوزی کر کے ایک جیلی قسم کی جو مہنگائی پیدا کی ہوئی ہے, مصنوعی مہنگائی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس خط کا بہت بڑی زینت بنیں گے. تو بہت سارے اور بھی اس کے چیدہ مسائل ہیں جس میں BD الیکشن بھی آنا ہے, اس کے ساتھ شہری آبادی کے اندر جو جتنے مسائل ہیں, سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے صادق آباد سٹی کا, گیس پریشر کا بہت بڑا مسئلہ ہے صادق آباد کا اور گردنواں کا. تو اس طریقے کے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں PTI کی حکومت نے تھانوں کے اوپر بہت سا بہتر کام کیا ہے, لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. خاص طور پر میرا ایک جملہ ہوتا ہے, ان چٹی دلالوں سے جان چھڑانے کی ایک بہت بڑی کاوش ہوگی انشاءاللہ. بہت سارے پڑھے لکھے آفیسرز آ رہے ہیں آپ کے انشاءاللہ جو کمنگ DSP صاحب ہوں گے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیٹر یہاں پہ رزلٹ پرووائڈ کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں, اس لیٹر کا حصہ بھی ہوں گے. وہ لیٹر صرف ایویں نہیں ہوگا کہ ایسے ہی چلا جائے گا لیٹر, انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیٹر یہاں پہ آپ لوگوں کو صافی برادری کو انشاءاللہ شو کروا کے خان صاحب تک بھیجا جائے گا. اور خان صاحب انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہم ایک ورکر کی حیثیت سے یہ امید رکھتے ہیں خان صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ اس لیٹر کو اتنی ہی توجہ دیں گے جتنی وہ کسی MNA MPS کو دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پورا فوکس ہے کہ نیکسٹ جو ہمارا ٹائم رہ گیا ہے ہماری حکومت کا, اس میں BD الیکشن کروا کے جتنا بہتر ہو سکتا ہے ہم صادق آباد کے لیے کام کریں. یہ وزیر بھائی بتا رہے تھے جو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں, تو ہم نے ان سے سوالات تو بہت سارے کرنے تھے, لیکن انہوں نے تھوڑے سے ٹائم میں اتنے سوال کرنے سے پہلے ہی اتنے جواب دے دیے کہ میرا خیال ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی. تو ہم بہت مشکور ہیں بھائی وزیر احمد کے جو انہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. تو اجازت دیجیے, ساتھی رپورٹر امجد رضا کے ساتھ وزیر بھائی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.